Bonjour et bienvenue sur votre chaîne أستاذينات. اليوم إن شاء الله غنشوفوا درس لي كومبليمون سيركونستانسييل اللي هو في درس الغرامير يونيتي ديداكتيك 4 المستوى السادس. إذا غنشوف معكم الأمثلة باش نشرح لكم أولا الدرس. alors عندنا le malade va à la pharmacie. Il est malade. Il marche lentement. La maman prépare le déjeuner avant l'arrivée des enfants. Alors, il a dit la première phrase. Le malade va à la pharmacie. Le malade, le sujet. Alors, le malade, le sujet, va à la pharmacie. Si on veut poser la question, qui va à la pharmacie? C'est le malade. Où va-t-il? Où va-t-il? À la pharmacie. Alors ici, on voit que à la pharmacie indique un lieu. Indique un lieu. إلا طرحنا السؤال هنايا بلو فين كيمشي هاد لو مالاد كيمشي لنا لا فارماسي. إذن هنا كنطرحوا السؤال بأو. On pose la question par où. Alors, il est malade. Il marche lentement. Comment marche-t-il? هنا إلا غنطرحوا السؤال غنقولوا كيفاش كيمشي. Il marche lentement. Alors ici on pose la question par comment. La maman prépare le déjeuner avant l'arrivée des enfants. إلا خدينا avant l'arrivée des enfants. Alors ici indique le temps. Alors si on veut poser la question غنطرحوا السؤال quand. Alors quand? Quand prépare-t-elle le déjeuner? Alors إلا شفتوا معنا هنايا où, comment, quand. ملي كنطرحوا السؤال بأو. Où va-t-il? Va à la pharmacie. À la pharmacie, c'est un lieu. Alors هذاك لو مو اللي كنجاوبوا بيه اللي كيبين لينا المكان ديال لاكسيون، المكان ديال الحدث فين كيوقع لينا الفعل كنسميوه un complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. كنرمزوا ليه بالسي سي ال اللي هو complément circonstanciel lieu de lieu. إلا خدينا la deuxième phrase. Il est malade. Il marche lentement. هناك شنو كنبينوا؟ هنا كنبينوا الحالة ديال داك كيف المريض كيفاش كيتمشى. كيتمشى لينا ببطء lentement. Alors هنا on pose la question par comment. Alors ملي كنطرحوا السؤال باش نعرفوا داك الفعل كيفاش كيوقع لينا كيفاش هي الحالة ديالو هنا كنكونوا كنتكلموا على complément circonstanciel de manière كيبين لينا الحالة ديال داك الفعل. Alors manière CCM complément circonstanciel de manière. إلا جينا لهنايا la maman prépare le déjeuner avant l'arrivée des enfants. Alors ici on pose la question sur le temps. كنطرحوا السؤال على الوقت امتى وقعت لينا لاكسيون امتى وقع لينا داك الفعل هنا. alors تنكونوا نتكلموا على سي سي تي complément circonstanciel de temps. نجيو للقاعده اللي عندنا في الكتاب. circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances. طبعا هنايا لو كومبليمون كيف ما شفنا هنايا تيكون لينا تتكون لينا اما من كلمه واحد الكلمه او بزاف الكلمات بحال هنايا كنلقاو على فارماسي راه كيتكون ليا من ابريبوزيسيون ولا ديتيرمينون او فارماسي نو. الوغ بريبوزيسيون بلس ديتيرمينون بلس نو هذا كامل كيعني كيكون ليا كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. اذا هاد لو كومبليمون هادو لي كومبليمون اش كتجيبوا لنا تيضيفوا لينا معلومات جدادين في لا فراز. Alors, de l'action exprimée par le verbe, il peut être déplacé ou supprimé. يمكن لينا هاد لي كومبليمون هادو نمسحوهم ويمكن لينا نديبلاسيوهم. بحال هنا نعطي prépare le déjeuner avant l'arrivée des enfants. نقدر نقول هنايا la maman prépare le déjeuner.
sans dire le temps بلا ما نقول هاد لو طون هذا الوقت هذا. اذا هاد الكلمات عندنا زايدين. اذا اش كيقولوا لنا يمكن لينا هاد لو كومبليمون سيركونستانسيل راه يمكن لينا نمسحوه في بزاف د الحالات. يمكن لينا نمسحوه اولا نديبلاسيوه. مثلا نقدر نقول هنايا avant l'arrivée des enfants la maman prépare le déjeuner. نقدر نبدا ب avant l'arrivée des enfants عاد نقول la maman prépare le déjeuner. Alors il peut indiquer un lieu, ça veut dire CCL, complément circonstanciel de lieu. Exemple, il va à l'hôpital. بحال المثال الثاني اللي عطنا. Alors باش كنعرفوا حنا لو كومبليمون de circonstanciel de lieu, on pose la question par où. كنطرحوا السؤال où. Où va-t-il? Le temps, c'était le complément circonstanciel de temps. Hier, elle a pris ses médicaments. باش نعرف هاد لو طون هذا اللي مسطرين عليه كنقول quand a-t-elle pris des médicaments. La maman. Alors la manière la manière اللي هو CCM. Il respire difficilement. Comment respire-t-il كيفاش كيتنفس difficilement. هنا كيبين لنا الحالة اللي وقعت بها لاكسيون. الوغ هنايا يمكن لينا غادي نعطيكم ان شاء الله غنصايب لكم التمارين اللي هما في الصفحه لا باج 103. اذا غادي نخدموهم. Alors, je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. Elle va chez le médecin. Elle va chez le médecin. Alors, هنا chez le médecin يعني مشات عند الطبيب. Alors, où va-t-elle? Où va-t-elle? نطرحوا السؤال où va-t-elle? Alors هذا va chez le médecin. C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, CCL. Cette année, j'ai perdu du poids. Cette année. Quand j'ai perdu du poids, cette année. Et نطرحنا السؤال quand ça veut dire CCT. Notre professeur est malade. Il parle doucement. Doucement. Comment parle-t-il? كيفاش كيتكلم? Alors هنا CC manière. Je complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. Alors je complète chaque phrase par le complément. حنا اللي غادي نكملوا le complément qui convient. Rachid brosse ses dents. مثلا نقدروا نقولوا doucement. brosse ses dents doucement. عيب شويه. Cette vieille dame marche مثلا lentement. Elle quitte l'hôpital مثلا à 7 heures. Voilà, هادو des exemples. Je m'évalue, je complète les phrases par le complément circonstanciel qui convient. هاد les phrases عندنا غنكملوا بهاد الكلمات اللي اقترحوا علينا. Cette année, clinique, doucement. Mon ami est malade, il soigne dans une clinique. Il se soigne dans une clinique. Elle est souvent malade. Alors, cette année, ديما راها مريضة. Elle est souvent malade. Cette dentiste est gentille. Elle parle doucement. Elle parle doucement. Alors voilà. هنا كيبقاو لينا des expressions libres. يعني حنايا اللي غادي نكونوا des phrases من عندنا. Une phrase يكون فيها CCL, c'est complément de lieu. هنايا complément de temps. وهنايا complément de manière. Complément circonstanciel de manière. إذا كنتمنى أنني نكون فدتكم إن شاء الله إلى فيديو آخر بحول الله.